I come to him some Dawson. So I can be pray. Make a boy quite a poor. Make us say, one to be. Miss me to be. So I said to myself, shall I TV? Let you come to him 75 Barbara. I TV, Mudo cray. I want to him some cray. No, I crab about a quantum and same Jumadi so. Therefore, baby, I will be a chia with the body assistant and so the Adomian. Jumadia di brewi e ya quantum and some ye the brewi men de bia, say Piedium Pomba say Yadam Edidomiana, a free and a poduga, Concosi, say, do me a bebo, and I did media a brew. Me and me did media which media and then anaya. My name about your four, Nanape Pro ha. Sana brother Safon so ever ha. Into fluting before them for be. Catch any say, on far and if you know, now on your Nanaya quantum and some Facebook. Me that sister wajibre, na uti a quantum and some. I will for me, Mamma Quaba. Yeah, I need you back. Now, she said, Bibia Cocoon. Oh, Nana Bibian said, I knew. Yeah, she said, my said to me the ultimate was any brain or any brim. And Mima Yako, the dig kind. That's it. And we never seen in our shedding. Uncle Pona de Mon edgy. Did ever be our most shame Eddie? Montiado for me be now for you, Medina and Tossa. So I don't brother share that made my mirror free. Young brother 70 and a brother and a free man. He didn't know what you that and I couldn't afford. And there was your phone in a made in chair and more avium Emma. Nana, Miss Mitchia, I don't fire ahead and I TV. Na any Oma Omunya Quampo, every da, na and nay or first time on here. Na it's your munina. And I was out of 4 make house media, the brown women, the beer, so what did do me now? If an apple back on, a quissy do me, you know, and I said, do me, don't pay money, a dig media, and Tiana, I hear me over Facebook. Nanaya quantum and some YouTube and so, Nanaya TV, Miss Row, Ayana was subscribe, or like Yana was share, mammy, made us sister by any sir. A quantum and some Jumadi said, yeah, idea in Germany, or be adding us some ever done. About your 4 eternity in Pensim, we baby swan, which me boredom now can be, and T. Bread Mediano, a cosso now, per se, a float to call me a foul, no was to be an answer, waiting a send a message through Facebook, now we are supported Mediano. Now, and also so, Nanaya, I about your 4, yes, Tanasi, and not the Debremo, a son conqueror, young papa be, as some and a day a brew. Now, papa, and some mina, and say, or see, answer no Warren, a cofana babu, Chihano, now oh, a collabacon. Na akra ne mami firi mu nti na ode ware nyiri ye papa yi se kofa ne re ene akola ne ina de omo bae na in fact said dia osi treat no enye good omo treat akola na nkasa se ye ka se obi emo treat obi a mami no emo treat akola no pa enti mami papa yi so friend iri ka kire ne se odo dia kwan de akola ifa su abro kire na yewo anhwe na omo abeji akola no ana sempo mi betimi akodem ana se onsu betimi akodem ye mami de wo ma no ye mbra se okowa bonten obaye no na mami ye bo akola na ma ne hwinim nyina f2 moja oso omo akola iso odne ko hospital o twantro se akola no na bo fom na omo hwe no osi endi 2 weeks kura osan ekwa bonten obaye no na mami no to niema ayon ye mami atim de ayon na tara akola na eho atu ene so paja no odene ko e o sen twantro se ono oto niam nti akola no ba ne nchen no ehunu na ayo no tare no in fact yan papa ise dia okom no eni enya pa nti o so friend rate na ase etu no fo odi to won so fo kra ni asafo mpanimfo bi abam still yan mami dia oya na oye empo se sie de ma na asema o kan se ida so be chusu ono oba no ana se o be chusu ne ba no nti o se ne ba no ne ono maame no yan brother yi ohwemu na wanyi omumu baako yam brother ye bisa say sia onya the Bible say adwemamọ nko an etimi tete aware mu dia bai onya den onjusu ne yere ana onjusu ne ba akra so na ma mekra fi o dia akra ikọ oni obi a betimi dia ahwe akra ya ma no sia onya den ene asamwe na nana ya me ne mabadwafo yesi hu nkondwa a ye be empense mu afa ho orofo ba na wa share me video no na wa like now the comment ato ho bra wati asemi me da sese waje bre na wuti akwantu mu ensem abadwafo me sama makwa ba ni bre ni so yeah ba ye papa yesemi ye futu ben na mo de ma no na asem be so na mo ka kire ye mami
because ono so otiedi yo nana in fact ama me real kra ho to send am painfo kan no painfo say obi anwo a onimu enokre ye fa kwanya ma mi nam so a wotimi hu se in fact ya de aye arewose and normally enuanu mma so no obota yes ade no se be ma kwa aware na oba no oba dia be ma na ji akurare se ono ankasa ne ba but se be ma no oba no de kware dia na se ma na atete ne edo so bebre menim se mpanfo san ka se mbi se kane na me yiri but yen ka se kane na me bani enti se wakọ ware oba na se ode oba ofa kwa mbone so no oba na nkasa de ama o se so obe ware me ana se obe fa oba ne de a me susu ye se abrantie no obetuma atwa ware ne so no ne ba na tuna because se wo pam oba na wuntimi ka se kane na me bani but obetuma ka se kane na me yiri ni na wakwaso ahwehwe oba foforo because mpanfo na san ka se so usuro awarija ya wunya irepa enti so oba ne de abase ana se obechusu na na so obefa oba na me mafutu a me de be ma yem papa ne se on fa de ba no no hwe ne ba ne free se akura no kura o ma me afrim akura o ma me afrim sesi ana sesi so mo san atiti bebrebe sa de in fact de e ha adwen enti so o ka akura ne ba ne nchen se be ma akura na ne were enko wo mra ne ma me afrim no na oja oba ne life ma no e ma no ko no ba bi oba ne ya na adwen so obeware enko ompie na no nka se ada se obedi ubadachi ana so obedi machi o aprakotu a wona years o pam no mana kwan woni hwan na enkotra wo mra ne ma me afrim ye kire se oba ne nye oba papa se yenu ano otumi ware nti oba ya untwa ware no so na woni ne ba no entra na pe practice se bro we de nya ade a obekase obedwene ho na program je se ni kwan se nkade asem no kra brain o ka se o me ne oba no twusu ba kwa na wo se nka twusu oba no because ye wo yire dada but ye ni badada wo ho nti na brother o so o ka kire brother se bro wo hwe twusu oba no na ja were no na obenya oba foforo krampa e bia ono de o wa abadaye o wa atenka e ma akwada obetumi age oba no na one na atena afa se ono ankasa ne ba na be pyramid ase brother safo yo minya ba ojusu ne yire na ojusu ne ba e won ga be twusu yire na ga be twusu o masre kra de di kan kra no me condemn de minya ba no eye no wa nyamianim ni bonsamatiko minya ba na yaade na nso ya wan yaade no eno nche se e wo se minya be ma no so eja na wade e wi se de odi kan Bible say Jesus the kind omo asuafo no anase Pharisee no ko soro hwe se ntimi wo ho kwan se mejai meyire Jesus kan pefe se ade se adwaman mo anase ewu nti se minya be ma no ye fa Kristo mu anase minya be ma mi yo gide so e Kristo ni o se elda kora o elda and the first point enu kwan so oja oba no de mi huni ni mpempi ni se oba ene mbia ne kuraba eti na se ansa na obe din be titi obe titi no mpempi bia na be ma no asetena no ne oba ne ti no ehu ehi na oba no de yesa enti first point de mi susu ama elda no do yin de on cheki asetena one oba no eti enti so one oba no tena asetena pa odo a oba benya ama be ma no obenya sa do no bi ama eye akra na one ne ti no enti mi susu se be ma ne de eni kwan so ojo oba no ebi se o ko ware oba no me ye se so o ma your wedding ana so mo ye wedding mo ye wedding kra mo gina pemfu ani maka se for better for worse papa mo boni mo enti boni awo oba no so aba je papa mo aba je enti so oba no enya eni kwan se o ka se me nto oba na twene no ma for me ba untimi nto oba no entwene untimi nto ba so ntwene enti mi susu se onfa omunyina se de tibia no brother safo chese ba ma na numa dura enyo no ebra we hia ho de hia sapo mu nsuo na ya wo kenten wo se ba ma o se gina pinti me mpa ba me yihim kura
fa we na san fa obaka ho na o kan asem bi se e bi a setena na oni oba na te no bi kura we me kan first kura bona opi a oba o to bi ade bra o mutu nyina se se opi na oba oba nkwa na ato ade bi no ko ba sa hu hi na oba na de ye oba na sa enti se oba ma no yi odo bi na o de kire oba na ono so do na wo yi a che no be yi bi a kire oba no mi da se na na safo na pepra osi ebia na unji ni se dia brother safu kan ba ma na dia setena pro ne oba na tini ya se tena papa bi ntie hu hi na o de ya kwala na za na ehu hi dia ma wonti mfa enko tete agra vizempa info se okotre onko wi ne mako emma mpontre ne meti hu fifiri ufi so no ukuru wa asema eso ne be ma ne ka asem won tumi nka se ukuru wa ya me boni ntino wo de ho akatwa ko ma ne ba ye o ma bi ni wa na nipa bebriwa enakura na normal akoyi amaye titimre mu na ajanka kura na ono na ye de na atete ne na edoso fi adwuma yina ona na ne na nyamiaka nipa akoma kura na se o ma mi free ma nipa di na ne to se o asuma se o ma be from zi enka ne mata enka ne enka adwuma wo fi yina wo na we nti sa sunu da so wo nipa bebre mu nti emfa ho se ni kunu no oye ne bone na ode kwahye no oye ne bone enka oba no betumi aka akire ne se no mi wura ne ode mi ma ne nyi ho but one team fasa akatua ne nkoma ne ba se be managed on treating you this idea or the punishment de command me menyi ni sa yes and it here so obana na won adwun mu say on pesa akura no one abofra na ebetro na wo ka say obaya one omoamie no nyina entra but anya sa na asem na ekọ no obana na obisa be ma ne say me ntumi ne obana nya den entra enti say ofi so on akura na betra de a ende oni akura ne nko na me nso me mfa me wi na je so ntwisu oju onyi mu ba akura na papa kire se ono omoamie no nyina entra because obana na odi asem na ba ntumi ka so ono omoamie no nyina betuma trabo because obana de asem na betu twa se ada so oni me betra na no ono ba betra nti ada za obeyi mu ba ko za na o kana ba bra e brother su bi se onyi die on fa na ire na on fa ne ba ba fu kire so ono omoamie no anya possible because omoamie no ba so motina dia na ebesi first one wutim de ajo akwhye akura koto an nsa ho a wutimi bo akura koto asu mamoja nyina free ne hwini meanwhile won so wo ba ajase so no ankasa ne yafun ba officer kwalisa adwuma ye bedino enti so o koso ama na advice oni omoamie no nyina entina fie ade na ebesi wo be ba no wakun akura no kura wo ba no kura obekuna to fie ho because me bo akura mamoja free ne hwini the iron etim di share akura dia na kire se wuntimi nko akura no nti so amoamie no betima tena de ene menye so se be possible eno ntuma metu ye nua na fo se ontwe ne ho na one akura no nkotre ma bi na wo ka se warija ye Yesu se obaya agi se adwamambo Bible kro na so wo mse se wo yire ye ani wudi a wo ho kwan se wutumi ja no no so wo Bible ndi ade bi wo ho a wo yire de odi na ade ani wo a you have the right so wutumi ja no no so wo Bible no ma nti ma yemfa ni nyina ko gina adwamambo na so obi twa wuti a wo se wonya ma adwamane mekum na wote ho na wo twa wuti e ba sa wo de kwan nti bi ade ni na ya na ya de Bible na ya tu quotation ba bi na ya de akata so meanwhile no mu kunipa no ya de ayo hyehye wo ba bona suma moja afiri ni hwini mu ba na ti wo na kohwa wo ba wo se Bible se gisa adwamambo wo di adwamambo ho sa na wakun wo ba no eno dia na benya afiri nti mi ni anu mi so ma na ni na ho na onje oba ne life ma no na ma do so mentra oba ba ko ho na mehwere ma 1000 na be practice say brother we dey nya dia wo badwene ho ja oba no choose uba no so si na practice oba no dey amount pa sesa options ni choose mu ba ko choose uba no na brother say o si dey ogina na ogina o si Bible class say won sa ba ko eto su ntidu a twatwene e be ye better so dey insasini e be ko heaven chance say wo dey insatu no e be ko bro nsam jam na be practice bro we nya dia badwene ho say me ba na meri o si oba no dey ba say choose ba ko choose uba me da say nana pepra Mirafo a wutie me na wa wo hwe me se afi na wo ba ye fidie su a ye ma akwa aba eba akwanto mu ensem dwumadie so we na ya me ne badwafo ye ko apro no de bra mo ni se ye brother bi a wakofa na ere aba na ansa na wokoware sister na o baba ako akwala na maami wu ye na o de koware oba foforo de oni akwala na nyina ba Spain ha na on bedru ye no maami no se de osi motiti akwala no in fact ano edin de din kan ye brother ise okọ abonti oba ye na Puma na boban akrana suma akrana years wa bona suma ma emoja efini hwinu mu ba
bebre panye se dia kakra bi opepa ya nye de ba ne so de no hospital nti omo koduru hospital no mbisa se de na aye no e na yem brother isi o otwa ntro ka se o odi agro no bo fom e na aye sa na mo hwe akola no yem brother isi o kasa kire na eri nti na onim se oba no bejai edidi mu a o san kwa bontin ba bi o uma yi to niema akola ne gina no na odi ayo atare akola na manisa ho atu eno so age so de no hospital omo koduru ye e na no so age ma no ho se oto niema na ne ba no ba nche na ayo no wa hunu no de etare ne ho na mo hwe akola yi yam brother say asemi onem say omo titi kro enko agina ntino na eha no nti ode to omo so fo anim oye elder ode to omo so fo anim so fo ene asafu mpanimfo efre oba yatu oba yifo still a oba na say office on tibini ntana ne ba ana so oba person ne ntana de ne oba no a oye ire no ene akora abofra no yam brother hwemu enyi baako na yam brother say na asem we de me fa me ka ne say ana odi abedanye se yen susu yemfa na wiase nyina sesesi a onjusu ho onjusu de ire ana onjusu akwada yi akora no so kropo oye obi ane maame kura se afiri mu sesi a onye den odofo se nkaye wo na asem we to wa anka ba ye den oto odofo bi anka futu ben na ade be ma no asem we na ya me ne mabadwafo ye hia ye dwenwen ho mabadwafo na be pra kire se bra ye ne obadada abate ye wo ire dada kana me ire nie na ye ne kana me bani enti twusu oba nti na brother kire se yem brother no onyi na ire na onja oba no mane nko brother safo so kire se no bible se gise adwamamo e na tete aware mu nti oba no so nko ba adwama nti we de tena ho na fa nkola ne nyina na mom se one ne enti asetena pa one ne starting tena asetena pa orofo so kan se hwe e Facebook na ya kontu mu ensem fa comment o like me video no na share mami me da ase se wo ye ne sa amami na inyaba me da su gina baby am gina se be ma na so oware ne yire no Bible say akuma dinti se da de kura no kasa boko etimi ema no bafam se no se be ma no etusu akura no na oja oba na chise otusu tise bonsam jam se trose se obi osai awade bia no beko bonsam jam enti sesi anu so otusi akura na tise o tusu bonsam jam nti so pe heaven akwadi a endo nchusu akra no san chusu oba no nka ho akra no so do ntimi empo no ise daachi bia no kokora bobrem akra na beso no mu nti no so o ise akwa akwa na ntachune sa ubu mo maame wa mom so papa su ubu e so obom na ba kon su ba edumani mu idea nipa fam no mbia kwan oba no de no fa so no oja na obenya ho to sisi e ba no be kwa kwakire no bonsam jam e onya ko side no e onya ko side no okay nti esi ano se obeso konya enije daache so dia eni omie nani emfa oba no se de oba no tibia no mbia suban so etimi sisa se de me gidi se mbia tamo okoyo ban life fro no okaje nso se de oti bia me fa osa na ese boni bia ba suban boni bia ba ma edi ne ba nia so opekwan bi so ene oba no ekasa na so opekwan obema no onkoso enware ne yire no na ne ba no so ontwe no embata no nana brother safo we se no yen brother o ka se wo twusu ba ko enye yi nti wo se wo twusu o ma mienu nyina o se twusu yire no na twusu yire no che se wo abraba na wo ne wo bo ana se ade bia wo ya na wo yire no o ka wo ntie ma sa problem no aba no na brother safo kire se wo sesa usuban na wo ne wo ba no ene oba ni nyina tena asetena pa do a oba no enya ma wo no obesen enya sa ade no ade ama oba no because wo ka se wo ja were na eno e de problem beba na brother safo mamisa wo abrochire ha ye we wo ni se nkola na ye first ampa se si a de din kan obo akora ma ne hwemu e ba moja okoyo twa ntoro wasan de ayo atara akora e ma akora so wasan ho so san ye kuru a se si a e wo hospital o mo treat se si ai unji ni se brother no tra sa no ho sa e be mana problem bi pa ahwe yi a da so ba ko dem ana o mbeji akora na free o mo se and the message so ama me brand say o nia ba bi ana se o nia bi wo ha ene ka me so onfa akra no enkoma no enkotena ne ho ana se
Sakura no so adu ni mfie ni mpanyi mfie ni so obetimi ono kwa betimi atena so a ende on Akwa na years dey we da I diamond 9 years akwa na years obesi da diamond bra ene mi susu se eda ncheki kwan a ofa so ene oba ne ti mbia problem bi wo ha oba no entimi invoice out na nso wo dey fa akra no so aka kire ni se problem bi wo enti first thing mi susu se eda no encheki asetna oni oba ne ti enti minya ba sara mi susu brother safu so chese yam brother check wa bra bo mo se o twi ahoma na se o twi bibi wo so na sa ba ma na chese bibi kura o twi ahoma na ma na bibi kutam brother o si check wa bra bo na oni oba na te na enye eho ahi na o de ye oba na sa odofo me ma wa akwa baba akwantu mu ensem dwumadie so me dofo sa fe na wo ba so a dwumadie yi ye de bra o me da bia wa de do me ye na ifre na padu ba ko kro na ye de dwumadie bra o na ene na ya me ma badwafo ye tena ase a yeko abroad ye libra wo ene se yam brother bia wakofa na ire ne ba aba na oba no etwiti ne ba no bad na odi abedanye na yam brother say akwara ne maami aka baabi na de edi nkan na opie ye okoba ye na uma na bo ne ba na soma mamoja efiri ni mu ba o se pepa ya na enko e wo so de ko hospital o mo koduru ye na otwa antoro se o akwara di agro na obo fom na o se o mo hwe no o se de tosu mienu the same thing okoba bi oba ye na uma yi to niam awde abufo nti ode ade atare akwara na ma ayo no atu ne ba no ensa hu sei eno so odi no koduru abonten odi no koduru hospital no the same thing otwa atro saa yam brother say asem ntrodwa na edo so ma no na ona enam se oye edanti o ma asafo mpanimfo ni sofo eba mu omutu ne fu bia oba say ada se ono ba ma be chusu ono oba no ana oba chusu na ere ne ba no sorry ba chusu oba no ana so be fa ne ba no na yam brother say a me ya asem we den na de beda akwantu mu ensem se yesu fa nda wiase nyina se o chusu wan o chusu ne ba no ana o chusu na ere ma ba jofo ye mienu na be pra na brother safo na be pra se no chusu ba efise kan me wo kan na me ri ni dia watibi but kan na me ba ni dia wonti bi da brother safo so chese no bible say agise dwoma mo nko ape na betete aware mu enti ye wo se dia o se ne sepo mu nso no ogina pintin a ompa aba sesi a o so kan sen se afi na waba so betimi do message ato ho ama me mera se se waje bre na wo se wada je na wuti akwantu mu ensem nana bebra bramo yo anse brother safo chese we say aware a obekọ bonsanjam ana yesa na na wuju pepe ya ka obi a say aware a oba ne na wa say aware ko be ma ne nye na dwen say ojai oba no oba ne na odi mra to ho say ubedi uba na chidi a woni ne mo nko ana so obedi uba na chi ana obedi machi ndisa aware say ye beba oba ne na wa say aware nye be ma no ana aware say ya sama wo ka say oyi a obekọ bonsanjam adi bi wo tra ho Utra ho achiro the problem bro. Me no obi ana ne kwa asore wo Ghana. E na wo no okunu atena probably. Emre ina no okunu no tretine se obeku no. E ya na asofo mpanfo no mo asofo problem o abufuo na e bae. One day omokwa na ode sika ya twaniti akunu. Watena ho sasa ware se ye nya ama ya twaniti akunu. Enti yese sa nipa achire okoni nkotodwa ni bo mpa yese Awurade ma ya bone se matwa me riti enti fa me bone che me Awurade fa nche no Awurade di ba che no wa kuwa wie ya semu enti adidu ya semu ri anu ede wa kuwa wie onu wa bo mpa ye ma nyame de ne bone ya che no nso no wa twa wuti awie enti adia bi ho aye ntena ho ena ai Bible say ba o say Bible waka but adia no odu be ko say ne ye ntena ho ema mfa kwa se mi o ma mitina wa ya twa ne ti de fa so na e wo so fa so bia ni so ya me amo ne se sa mbre na won sa kira yekora ma mi ya twa ne ti kura be sa ko hill na wo kana nkasa na ni o di sika twa tiri no wa bo mpa ya asesa ebi ni yi aware se ye nya na o te ho na o di ayo atu bansa na o te ho na wa bo ba asu ma moja afri na hwinim na ate ho se Bible se ye nsa ya ware na o te ho kina ba ba no wakun uba no na okun uba ni wie na achiro bo mpa ye se wa ye bone ya me mfa ne bone nche na ya me de che ni wie a sa mre uba no be sa baba enti aje bi ho ya ntena ho mpa ye fo ti dua onya wani obe wo no ye ntwa so na mo ye dan ye tu na se
enti oba na de abanya wo na wo se wo mare oba na o kire se ada se obe ware me ana se obe ko oba no ko so do oba wuntim gya oba na wuntim kofa oba se oni obi nkotena ye wo no ma bebre ma ni paware obi wo ho oba kutu a ofisi onya oba ware so akra na oba na be de wo be hwa ne ba na ma no ani tri mo ma no di ko ware foforo mra na yiri film no but o ware se wo be hwa ne ba na ma no but wa me ware se o Sunday akra no ko ma ni pa foforo ne na tena to na ware bebre be ko so a efrido a oba no wodi do akra no anase be mu akra wo ware na se were e wo pa foforo aba no ma do a wodi do akra no na mo oba no kra do kese enti emra wa ba ware a wo no akra no ebe na ware na atuma koso wo ba wo na za were on pe wo ba asema dia do na benya ma no wonya do bia ma no enti oba na wodi kan ye den agu ware ni in advance dia nya be ma na ye den wakasa wo ja no but wakasa wo tena wa da kro be ko adwuma ba no wa ku akra no da no asra bo ne facha ti se no bi twa na ire ti no enti no bible no waka ba ti se enti bible no no ase mo ye ni na ho dipa e so ma woni da ho pa sa abo ho enti mi de na meka ni se ye nua na ye do mfa no ho adwen anye enye he wasem so tina ho na yeku ni ba ni wi a ma me no be bo mpa ye mo ya me de a che no na ti wona wa hwere ne ba no so na ma be pressure say brother dua onya oni a ebe wono ye we ye ntwa so ye tu na ase tu na ye free na ma be brother me fa message ba ko emfa mum ento wa se mi so yam brother Frank carried off the message about or say we ye achesa ye nipa bonsam pa na oba no ye nti we ye wase ba mani ja oba na tentem so kra o so nja na tentem ko so kra o se nka okasa ye na no si ye mbo nanka we ja no kra me da si Frankie papa bi orofo ba no wa share mi video no ama me sraw share ma me na like me da si me si abraka ampo fo kapa bi wo hwe me da si se ya na wa share ma me sa na kodwo kon so wo hwe me litisha ma konto me da si se wo hwe me ya na wa share jeni fa mo do so me da si uba na wa share Miss Efiete Chua papa bi Constance Tima Boatin odo we me ya na wa share ma mixes me da se oba na wa share ene e bia fe na wa baso a kontu mu ensem dia e de abedan wo ene se yemro de bia okofa na ere ene ne ba na ne ba ya oni nya ne oba ode ne e ba ye ne e ba oye odi kan ware oba ma oba no wi no ware foforo enti odi akra ne ma ne ba ye no ma me no emotuiti akra na enye easy kura de ni kan wo bono ma ne hwene mu afiri moja hospital yam brother isi utwa ntoro omo hwe akra no de ba bi wasa de ayo atare no brother ache se asofo mpanimfo abamu asofo mpanimfo abamu still ye sister ise de ogina na ogina ada se obetwisu ono oba no ana se obetwisu na ere na yam brother isi se sia obetwisu man onko adwo na onko abra ontwisu ne ba no ana ontwisu na ere ma bedwofo na na pepa che se ontwisu ne ba safo so kire se ontwisu o mamienu nyina de kra se ontwisu ba ko o se o fa o mamienu nyina o se o kan sen o ba na wa hye ama me da ase to na safo minya ba mi da so gina ba bia mgina o se mpanfo ka se awade wo hoyi ne kwa wa na awade so ai se Jesus cross no se die mudu tie bia no e wo se wo di esua nze Jesus ka se ubedi machi dia se wo fa oso abi cross ni bi odi mekonu ya to ko so enti se die wudu tie ko wura mu no se papo bonio nyino dede je abayiwa no kwan odi akra no fa so de entwaye enti no me susu se ada no kwan oni oba ne onsisa ne strategy so dua bro na se anye ya dua banche banche de bo ntem bia banche mbebo enti strategy na oni oba ne eche no ana mi susu se ada no ensisa no ebetima ba se oye eda kama otu asore nyum uhu na asore fine ba nso na efie no kwan oni oba ne te so no enye ana se de me bra pani kan se udo akra said uni oyiriti na ti se abadma na se said obesi ado abadma no etimi ma oba na se nipa kro no nti no be ma no ti se oba no eba udo na oba no bedo ana se oba so se be ma no ba no udo na be ma no tim bedo nti the same thing opposite se oni udo oba no so a oba no so timi efa do na wo do no edo oba no enti no mi dem dina so ase
say ni tea te kura wa de no ma onko so a enye yam brother safo chere say yam brother uti te kura fa koso afa uti shemu na sesa o kan se mi na ya me de pa o say e bia na wo ye elder de enso so elder no wo ye no asore nko a wo pie free asore dan mu wona elder na wo nya no wo fie wo nya no wo yere so enti e bia setena wo ne oba na te no e ho ahi e na wo de ye oba no sa enti yam brother osusu no wasesa usuban se e bia suban bia wo de na di na oba no so di ho ahi na se de ho awufuo e hye de mode time oba na brother safo chese wo sesa usuban na wo do yere no na wo kan bata wo na se dia wo sika oba no bata wo na ebetumi ama odo na wanya ama wo yere no oba no so betumi nya odo no bi ama oba no so brother safo me da ase na pepra na mo kasa ase mo ntu oba no fo asembe so na mo kan kire oba ye because me dey to go me kan ni nyina se si asembe mo brother no chusu bi no asembe so na mo kan kire oba no so a ono so titi akra no sa no because ultimate dey iron partner akra bro kire ha e ma akra ne nsa ho tupa ana ultimate bo akra so ma ne hini awo asembe na mo kan kire ye nua ba no so because me ma hu se last year program bi a check am say that's 3 years ago ni obi di na ne dia ba sa ase ma no se ye de oba ye de akola akwa aware a tem bia ye pese ba ma no ndo akola no nso ba ma no de ne de e ba ye ma no ye nya do ma enkola no adenti e wo se ye sa asembe na mo kan kire yin sister mana e ma ne de normally bebre ne ye ni bre na yo bi wo ho dwin se ni kun o ba fu fransa na wo be war no ana se ni kun ba no ye panyini e wo e ma no nti bia japade bia e kwa panyini bedi kan anya bia nsa na akura nya e ma nsem bebre ni bre ka ho kane na minim se ye ka se abanuma bedi sadi ba na de abanuma bebre wa nche bia na wo we enka sadi abam se ya wo ne wa abanuma tinka wo jeje akura no kura so be ma wa ware akoso yo ana se obajeje so na be ma na be po asa akura na ma me afrim de in fact wo sam titi na me hu how a oni pasu esitia be ma no be waro se ni yire afrim nti bra na be hwe ne ba no ma no ba afa de oba akura na wo sam be titi no ese oba no nya suban papa na ekita no na ye nu aka se odo yesa be ma no na nka onko waro ba no odo ma no wo ka se da fo bi no wo a bi abonti na omo ye ne sa me nhwehwe mu kura ma hwehwe hu se asofo ne edafo ne asori mpanyimfo no omo kura na dodo na omo yire no kura omo ni suban omo nye se ye kafi atiti ama ne na omo de atiti ba fi because obe asofo kase na akọ sofo bi fie na kwanya na yire fa so fi a wo kura wonje obeje asori asofo dodo na wo ja so wo sunyame ana sa wo sum nipa ene die bebre ni sum nipa o mu se asofo bu bra anya kura asofo na wa yese dia me nkwa asori bi ona wa jai nti saa so na ebetimi so afa ho nti ye kom dia ma no kura na omonye omo assignment bi ofi nka ye ya dia e very clear obi ewo aja ne ba ho ma bi ma be warewa akura o ma me afrim wo 9 years dia mboni pa na akura onim se obeyo o ade ma wo de ayo betimi ashiro ana so betimi abon ma mo ja afrim no minim wudin so oba ne nyo oba o suban ena otna oba no ho a oba no betimi akura enti eso otwa so yes design America watena ho na akura ni wu a dia mfaso na papa ni benya afiri so odido achi akọ amane ba afiri ena oba no so odo wanka obedo akura no odo wa obedo akura no so aka ye chire so oba no kura ni do ma enti eso otwa so na oba bitra dia mi fisa ni abetima aka so ontwa so because aware on fa no gosi ba bia anamon de wutu a wo ka sa aware ne kwan wa but kwa na wundu a so sen wachi ne bia odu fifi ntumi nsan na ntumi enko wo sen wachi ebeye se wo ko no onim ba bia fa ko e ndu be sen for the same place na san ba because ka so makwa ne kwa nwa nti na esun na yosi Yesu asenua esu Yesu ye de so a obetima so a Peter timi so asen o ka so obedi Yesu achi ana Yesu ka kire se akokwa e mont 3 chance na wa pama ba onyi Yesu ama oyi ni mai na audio asenua e wo be na so amasa etimi dia na meka ni se una nkwa no so na nko yi a se osisa no ya na mo na wutu wanzu ka se mi se udua bro anya yi adua banche enti wakwa ware na so ba na chichiwa na o ha wo na ada na wo ntwe ho na wo nyefiri enti wo ntwe no ho o wo ni ba ni nti bo wonya ni pese wo ja ware oba na o de ware ja ye na ba se ada so obeyi wo ba na so be ware me de metunu fu se wonyi ni ba na o ma oba no on trans ana be practice say yem brother
chisu ba no nafa oyire no man alaka yikura na hwe oba fofu ebi obi nyankopon ebe boa mo watimi nya oba bi a obetimi aso oba no mu ahwe no nana brother Asafo wasa mankato na yefa dwumadi enko inyaba afutu a medema minua ba na otete akora ne se o se ohwe bibie wa hwe ya da chonzo be kwa kuwie bonsam gem ho sa mide bonsam gem e se bonsam gem ho de ho nya pa e bia so be sachara na dwen ya akora ne ya wo yanku akora ne wi a ona so nya ja ore ne wi nya dia obe ya de bia no wasa na dwen akora na okontem akora ko akora na aban fa ho ncho ada sa aban be ku na so be kwa kodem forever you naturally e wom se e ma twekura but minua ba o yesa hwe ho ye bi se oyonku nipa kra wontimi ne ntrafi na heaven na obetimi akone Abraham ne we Peter no akotena so wontimi ne oyonku nipa antena heaven wontimi heaven so de kra twe no bekọ sa heaven so kra twe ni ho na hwa de confusion kosi ya bi no nyame kra ma wo kwan kra na oba ho eji ana se bible aka se awarija ye minua ba na oyesa na na bimu o ya smart unso watu abase chusu mi anase chusu akura no o meso amodi awarija ne beba enti be ma no edi kan ka se ni ma chusu akura no dia na je be ma na dia awarija ba enti na watu question na ba se chusu mi enti wa ube unso abrochi kura no wa obeto nsa first no na fault no wo sa enti ba oba na ai person o play smart na be man ko bonsam jam e wi awarija e ujaya ube ko bonsam jam ena to da bi so mi blame asofo mpemfo na omuso ajeje o me ti said Duncan William ni owusu bempa omu nyina kan bi na obi jidie wo fam na so okọ ohaw mu a na fe de ordinary to Duncan Williams ni owusu bempa no ma aso mu animwo face like omu wo animu a lanka ye hwe omosi omo no intimide o ya sofo no waja wade a sa ko ware ire nti sa be ko bonsam dem tasha no jeju no we de e wo pefe e wo bible o ma o nim indi no me ka kire minya ba ne se hwe o hu ye se bible protect we se wukunu nja nti na wo ye nia mo nsem entiti be ma no e ma ne ye ade bi a ede ohaw bebre ono ne munyina enti mafutuo kakra me be ma on se bre wakuma ase na do akra no na wukunu so betimi ado na pepra wasi me twato na yefa yumadi enkuni so masa me twato na se me community ba no in fact ne ye na enkoyi ese ni padodo na e ka se ma me ne kra bia abayisem na ye no because wunye enye bayi a ye din so betimi di sa adwumai because any ampanifo kan se wo hwe obi die ya na won so ye na wo die ye obi ba na wo ye ni se twemu se o kina no se kwanya bi fa so ye ni sa na won so be ye na wo betumi akọ agya wo ma wa sa se so that's obi di sa ya wo ba na me fi sa nya de abema DJ abam enti on season de so ban na onje akura ne so ono ankasa ne ba na onje treatment na odi titi akura no because e ba sa e ma no man ko ye e ba sa e ma akura no ankasa akura no akura kuto na odi ya eno ma me sa man so kra edi ya se waja ne ba wo kire akwanya ya de ne fa so enti onye isa su ban na on fa akura no on kan wo so ono ankasa ne ba isa na ya brother kai awarija ye no ayenua ba no press match onu wadi kan ya ware na da so oba de sasin ye ba no anyo oba ne na bi so be waro se opeye dia ene na me so matweme ho waja ya ware ne dada nti ese be ma so oya smart fi so ne oba no e play game bi na enkoyi a o ma na ni na ho because oba no ya na bi so ware na ho ware bi o nti ma wa fa so o titi akura na se be ya obeka se o kwanya ade me ba e facility sa ade a me ntumi ware bi o na ese o di fidie bi na ya den asum ye nua no nti wo ma na ni na ho na ye nua ba no on sisan free na brabom na wo hwe obi die ya na won so wo die den eyeye me da mase yense da wase na pepra sisa wo hwe obi die yi a na wo so wo die eyeye odofo ena ha na brabe ma yonkwan na akontum ensem dwumadi no yede mo asie se twede mpon basa yedom ededum ye na ye besan ate ye honka memene da bia anopa du ba akon ekosi du mienu
ekro mesrɛ ɛyɛ ahye me video na like mami hwehwɛ me ɛwɔ YouTube Nana ya TV wokwa na subscribe na wa share na wa like hwehwɛ ɛwɔ Instagram so akwantu mu ense yɛda ase sɛ wogye brɛ na wotie yɛn nyame ehira wo bra wo hweyɛ ɛwɔ akwantu mu ensem dwumadi ɛho Nana ya mene mbɛyɛfo ya kramo bye bye akwantu mu nsɛm dɔso so ya yan kan bebree me clear boy kwajopo me kasai untubi me sumintubi so ya say to wasef hwere na ya TV me ti akwantu mu nsɛm ne fa bobra